Et on commence directement par Kechu Girl caramélisé. On est à l'épisode 8 et c'est parti, hein. Juste avant de commencer, n'hésite pas à rejoindre le Patreon si tu veux voir toutes mes rediffusions d'animés, films et séries. Il y a plein de contenu gratuit qui n'est pas disponible sur YouTube et du contenu payant pour ceux que ça intéresse. Donc va jeter un coup d'œil, le lien est en description. Le prince Kechu. C'est ça qu'il y avait la fan girl déguisée en Kechu. Ah, dans le hall. 存じておりますわ。さあ、お座りになって。ここ数日、ずーっと伺っておりましたのよ。Ok. あなたとお話しする機会を。え？あなた、クロエさんという方がおりながら。Pourquoi elle dit ça? 二股するおつもりですか? Ah! Elle est là pour défendre Kuroe. Cap sur l'île au Kechu? Comment ça, une île au Kechu? 二股俺が赤石さんとハルゴンと失望しましたわ、南くん。誠実な方だと思っていました。 Ah, puis c'est vrai que elle, qui est la fan girl du Kechu là, j'avoue que même elle, elle doit être dégoûtée en vrai de voir le Kechu aussi proche de Minami. なぜですの？私は24時間ハルゴンのことを思い、雨の日も風の日もあの方のことをお待ちして、 Vraiment おしゃれ l'abuseuse. な Hein. 敵を抜いたことありませんのに。なぜハルゴンはあなた？ Ouais, c'est ça, ouais. Elle est jalouse. いや誤解だからあれかな仲間だと思われてるのかもさっきも一緒に花火見ただけだしフェスの夜もフェスの夜。いやフェスの夜にハルゴンに握られたってだけで逃げられた。許せませんわ。家に帰りたいまで言っていらしたなんて。そんなんじゃないから俺全くその気はないしそれに俺が好きなのは赤石さんだけだから Voilà, dis-lui. 好き。うん赤石さんが赤石さん。え？彼女なのに赤石さん。 Elle a pas tort. 俺が好きなのはクロエだけだよ Voilà, là c'est mieux. ちょ Ah, elle a filmé? 撮ってんの Elle va lui 一 envoyer? 応動画は保存させていただきます Elle わ。 peut me servir à クロエ l'avenir. さ Hein. んのために。 Ouais! いいけど Elle l'a bien rangé, hein. あなたに気づかされましたわ。私、ハルゴンに好きってまだ一度も伝えてない。たくさんアピールはしてきましたけど、告白はしていま Bah, せん c'est comme d'être fan girl d'un monstre. Hein. 私の恋に気づいていないのかも。もうこんな思いしたくありませんのよ。彼を待つのはもうやめます。今度は私がハルゴンを迎えに行きますわ。 Oh là là. 今度の土曜。 Elle a trouvé sa quête. はい On en parle, que ça fait une ouverture pour la poitrine dans le costume. Ah mais oui, clairement. C'est pour aérer, tu vois. Faut bien aérer, non? やっばー。マナティってばガチセレブじゃん。こんなビーチ貸し切れるとか最高すぎ。 Ouais, た aérer. まにはちょっと贅沢な女子会もいいかと思いまして。 Ok, ils sont à la plage. クロエさん、 Ouais! スイーツもたくさんご用意しましたのよ。 Ah ouais, par contre, elle sait accueillir, elle. Hein. Elle sait inviter. Incroyable. なんだなんだ。クロタソスクミズ En plus, il y a la côte Rému. 映えね。可可愛いの愛いの貸してあげようか。別に誰に見せるわけでもないし。バシュー。お疲れの南くんに写真送ってあげなよ。 Ah ouais, petite photo, hein. En maillot de bain et tout. すまん。 Petite sortie entre filles, quoi. Numéro inconnu. Encore la télé? また Qui veut une interview de lui? しかし妙に迫力ある島だな。怪獣でも出てきそうだ。さすがクロエさん、鋭い Et です c'est pour ça qu'ils sont là. この島は怪獣の伝承で有名な島なんですの。
C'est pour trouver un 洞 Ketchu. 窟に怪獣らしき絵が描かれている壁画が見つかったとか。島の住民はみんなこの怪獣に食べられてしまったそうですわ。恐ろしいよ。ハルゴンに似てませんか、このシュッとした感じ。というわけで少しだけお手伝いいただけませんか、お二人とも。Et ça va fouiller toute l'île, je なんでも crois. よいよ。こんな贅沢させてもらってただってわけにはいかないっしょ。そうだな。ありがとうございます、お二人とも。ではこちらへ。クロタス早く。Ouais. 真夏さん、これは一体。 Ah oui. お願いします、クロエさん。今こそハルゴンのミコのお En 力 fait, ils ont chacune une tenue là. 何かあったのか。ハルゴンが誰かのものになってしまう前に思いを伝えたくて。怪獣島と長いここならきっとお会いできるはずですのよ。大切な日なのでメイクにも力を入れたくて。 En vrai, le costume est stylé. 急にハルゴンになりたいとか言い出すからビビったわ。 Ah, c'est elle qui l'a maquillée du coup. このク Elle オ est trop リティ forte. さすがですわ。てかマナティのガチ恋ってハルゴンかよ。いい波乗ってね。私は力になれないと思うぞ。ハルゴン今寝てるっぽいし。そこをなんとか。今回もしハルゴンにお会いできなければ私、 Ouais. 彼のことは諦めようと思う。 Ah oui, carrément. Après, fais une croix au pire, hein, c'est pas grave. Hein. 変わりませんか。ご迷惑にはなりたくないので。そっか。真夏さんには申し訳ないけど。 C'est lequel sniper à l'anime que t'as commencé cette saison et que t'as pas envie de dire parce qu'il est nul ou qu'il est bizarre peut-être. お願いします、クロエさん。一応呼んでみるか。ありがとうございます。 Non, il est juste nul. Ok, で ok. はどうぞ、クロエさん。 Et c'est lequel du coup? ハルゴンをここへ。さあ、いつでもいらして。 Ok. どうぞって。 Priez. ハルゴンハルゴンはよはよハルゴン。すごい、波が立ってきました。 Elle est croix en plus l'autre. やば、ウケ。急に眠い。 Ouais. その調子ですわ、クロエさん。 Oh, quelqu'un nous espionne non? Oh. Tiens, tiens, tiens. À tout moment, c'est juste un gros lézard là. J'ai plus le nom. もうよろしいが、ハルゴン起きる気ないぞ。きっとこの位置が悪いのですわ。私、あの崖からハルゴンに呼びかけてきます。 Et elle va prendre de la hauteur. 私も行くよ。一人じゃ危険だし。ありがとうございます。もう少しだけですわ。 En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est full déterminée. Elle sait jamais quand s'arrêter. Par contre, la tenue de Kuroe, trop stylée. Ça lui va trop bien. Oh non, elle en pleure carrément. C'est tellement une abuseuse. Vraiment, l'amour impossible. Oh. Ah ouais, c'est juste un gros lézard, ouais, comme je disais. Oh non, c'est pas lui, hein. Ouais, je coup de queue qu'elle lui a mis. Elle se défend en vrai, hein. Oula. Là, c'est la chute, hein.
何度もお電話して申し訳ありません。まさかお会いいただけるなんて。私こういうものです。やっぱりイケメンですね。 Journaliste? 怪獣王子。プロデューサーさん、 Productrice. Ils veulent faire un film? 俺はっきり断ろうと思ってきたんです。テレビとかはちょっと。わか Fan d'animé. る。今ものすごく大変な状況ですよね。日本中があなたの情報を求めて躍起になって。彼女とろくにデートもできないでしょ。 Ouais, ok, elle est au courant. 隠れる Elle ほ s'est ど bien renseignée, j'ai 世間は l'impression. 追い回しますよ。例の写真についてあなた自身がきちんと語った方が事態の収集は早いと思います。誇張した編集などは一切しません。私たちに任せてください。元の生活に戻るにはそれしかないですよ、王子。 Ah, j'aurais pas très confiance, hein. Mais bon, je pense qu'il va accepter du coup. もう少し詳しく聞かせてもらってもいいですか？ Pas sûr que ça peut faire confiance à des tels rats, je te jure. 真夏さん、クロエさん、お怪我はありませんこと？奇跡的に真夏さんは。私も大丈夫ですわ。でも足 Ah が少し。 mince, elle est blessée à la jambe. 今行くから、そこ動かないで。お気をつけて。 Vraie escaladeuse, hein. Ou pas. Oh, le fameux dessin. Il existait vraiment du coup. やっぱただの落書きじゃないか。 Ah, c'est un graffiti, mince. Un œuf? C'est quoi? なんだこれ。 What? Des écailles? あそこにも。 Ah non, c'était bien un œuf du coup. 卵。 Oh waouh! Mais c'est elle! Non mais c'est sa daronne! Ou sa daron? Mais la folie! ごめんなさい、クロエさん。私のせいでこんなことに。いや、私は平気だが、それより足は大丈夫なのか？ええ、折れてはいませんわ。でも、歩くのは難しいかも。 Ouais, du coup elles sont un peu bloquées, hein. ここで助けを待った方が良さそうだな。 Elle capte même pas. 痛い。やっぱ痛むのか？ Non, elle souffre. 心が痛 ouais. いですわ。こんな時にもハルゴンは来てくださらないのね。私ずっと彼に好き避けされていると思っていました。 Et pourquoi? うん、 Pourquoi elle pensait ça? え、 Elle est malade? 意識しすぎて逃げてるのだと。でも私に興味がなかっただけですのね。 Qu'elle m'évitait par pure 一度でいいからあのおみ足を腕でブギュッとブチッと ouais. Timidité, hein. うん、プチッとね。 Elle est folle, hein, vraiment. Elle s'est fait des films, hein. どうしてそんなに好き Et な ouais, ん c'est だ？ le pourquoi tu commandes, hein. 真夏さんを否定するわけではないが、私はハルゴンの魅力がよくわからないんだ。 Alors pourquoi elle l'aime やっ tant? ぱり怖いしさ。もし自分があんな姿になったらまともに恋愛なんてできないし、きっとしんどいと思う。そうでしょうか。そんな考えをする方もいらっしゃいますのね。それでも私はあのお方が大好きですわ。 Ok, mais pourquoi? ハルゴンがこの世に存在している。それだけで私の心は毎日 Ouais, j'ai l'impression qu'elle a pas de raison particulière en fait. 息を Hein. 吸うのも忘れてしまいます。 Juste elle le trouve beau quoi. 裕福な両親のもとで何不自由なく育てられた Ouais, ça c'est une 私 fille は gâtée ça. 同 une 年 fille 代 reine. の方々との会話もあまりピンとこず、世の中のことが全て L'enfant roi. 予定調和に思えて、現実よりも虚構の世界に魅力を感じていました。 Ok. でもあな
の日ハルゴンの方向を聞いた夜、私の世界は一変しましたの。今は何を見ても100メートル級の可能性を秘めているように思える。 Ok. もしもハルゴン自 C'est 身 comme が自分の Raven qui 海を aime les 守っ elfes, て y い a た pas としたら、 d'explication non plus. 世界中 Après, au moins, あ une の elfe, 方の敵に ça ressemble à une humaine, quoi. 私は Là, bon. Là, son amour est un peu 生まれて compliqué き quand て même. くれてありがと En う vrai de vrai. 振られちゃいましたけど、この恋は私の誇りです。真夏さん、 Oh. ごめん、ハルゴンに合わせられなくて。クロエさんと出会えたのもハルゴンのおかげですわね。 D'une certaine manière, c'est vrai. Oula! Ah, ils sont revenus en bande, hein. 逃げてください、クロエさん。この足では何言ってるんだ。置いてけるわけ。クロエさんに何かあったら南君に顔向けできませんわ。あんなにもクロエさんのこと。 Ok. そうですわ。この動画はクロエさんがお収めください。私の命とともに。 Il m'a vie avec. 俺が好きなのは Elle va se transformer du 黒 coup. いだけだよ。黒いだけだよ。 L'actrice, hein. Elle n'a pas hésité. Mais elle va aller se transformer. Ouais, j'ai l'explosion carrément. Depuis quand elle se transforme, il y a une explosion? Ouais. Est-ce que c'est réciproque? Là, c'est clair comme dans SNK, je te jure. C'est une folie en vrai. Écrasez-moi vite. Elle a un pet au casque, elle, hein, vraiment, c'est trop. Faudrait vraiment qu'elle ait un psy, tu vois. Pourtant, je l'aime bien, hein, mais bon. Elle en fait trop, quoi. C'est vrai que la fresque... Oh, il avait des cornes, lui. Ah bah, t'en auras des nouvelles de ta fille. またなのクロタン。巨大生物は周辺の無人島に上陸後、再び海へ姿を消した模様です。Ah, c'est là qu'elle a trouvé l'œuf. Ah, tout quoi, elle a des frères et sœurs? Comment ça, pas le choix? Ah ouais, elle est née dans un œuf du coup, ok.
Je me demande comment ça se fait que elle soit humaine du coup. Genre, c'est-à-dire que la daronne ou le daron, c'est un humain qui l'a fait avec un monstre, un Ketchum. Alors c'est quoi le délire en fait? Bizarre cette histoire encore, hein. もうこん Oh, な時間か。 on a un petit truc à la fin. 母さんに連絡できなかったんだよな。また泣かれるかも。ただいま。痛いぞ、ジャンボキング。あれ、 Ah, elle est pas 母さん là? は Elle est partie où? 眉のツアー追いかけてくる。あさって帰るよ。連絡はすること。ジャンボキングやら。 Ok, là 100% elle ment. 眉のツアー急だな。 Elle est partie faire autre chose. 風呂入ろう。最近話題の怪獣王子が喋りまくり初登場で Oh là là, du coup Minami qui a fait son émission, le prince du Ketchu. 南新くんです Ouais. なんでどうして南くんが。芸能関係のお仕事はされてないんですよね。なんでこの番組に Il va tellement se faire piéger. 高峰プロデューサーやっぱブッキング力半端ないっすわあの人怪獣となんでキスしたのあの子はあの子マルゴン女の子なのいやなんとなくですけどこのままじゃ倒されちゃうかもよそれ En は plus, il est pas habitué, ça veut dire que ouais, il va galérer. 二カメさんに言ってみてAh, c'était marqué quoi? 俺が守るよ Ah, c'est moi qui te protégerai. Argon. Argon. Oh non. Quelle erreur. Quelle erreur. こって。次回のスイーツ La は douceur ラザ toujours ニ est. ア Y'en a pas? Comment ça, y'en a pas? スイーツ食べ過ぎた。 Bah super. En tout cas, ouais, Minami, je pense qu'il a fait une grosse erreur en faisant cette émission. Il aurait dû juste skip. Et je pense que, en plus, ça en parlait plus trop en vrai. En vrai, ça allait s'être petit à petit. Mais là, du coup, en faisant l'émission, bah là, il en remet une couche quoi. Donc, ouais. Force à lui, hein.